रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्रनि बगाबिल आमचायो 1000 सारि बागजागनानि जे प्रोग्रामनि आचुक फांनां फैलानो चबानि चिबाई आफारो तै चबानि चिबाई आफारो ओ एलाकानि बेलाई जनप्रिय यूथ आइकन बरंगनां एग्जीक्यूटिव मेंबर मचां सुहेल देबबर्मानो हामबाया फारुचिनी तै खरकसा एमडीसी बनो आसाराम बारियो के बुई लाकी 7 नि सिनुआय 7-12 बुट जिदि उदै लाकी 7 गेसे ताबु बनो सिनुओ सिनि बरंगनां अनंत देबबर्मानो आं खुलुममुं तै चबानि चिबाई आफारो हामजागमानि तै चबानि चिबाई आफारो चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब तो आदम जगरक ब्लॉक लेवल नि बूथ लेवल नि जब तो चिनी तांफां जगरक नो तयो प्रोग्राम फाइ मानजाक फाइनाय ओ आमचाइनि जब तो ताकुते बुकुक संरक्षण हामबाया फारै आंबो गोबां कक साग्लाक कारण सारितलांनानि बागै गोबां मा बरक नासिंलायजाक बेलाय साल मागै थांगाय सारिनि कालार बरक सिनिग्लाक साल हाबिया साकनो सारि बागै हरदि आबन बागै आंबो कक कमनो सानाय हियाबा दिनि मो सारि बागमानि पान्दा बो बरकनि बागै जों आबो मा सानाय जों 30 बछर एडिसि हाफांगो गोबां मा बदल रगनो आसुकमानि नुखा कुनो एडिसिनि हाफां एबा और जिदिजाक प्रार्थी रक मंत्री रक बरकनि हामग्रायनि बागै कम्बलंथं रिगनायंथं सारिंथं विभिन्न स्कीमनि मते बरकनि मानथाय सप्तायनो तैकेबो वानसुकनाय गरै दिनै आं बेलाय तंथगो मो एलाकानि नरक बुद्रि रहमानि मोजां सुहेल देबबर्मा कायसा खूब गाहाम स्टेप नाहारगा 1000 बोरै रगनो दिनै बजे सारि बागनानि प्रोग्राम खालायगा बिनि बागै बनो याफा खरबै जतन हामबाय याफा दे अमनंना उचित चिनी जनदरबी लिडार रगनि सामुं आहायनंना उचित अफिस आचुक लायखाय मोजां सुहेल देबबर्मा ओं एलाकानि गोबां मा बियालनो तैयै जोंबाय ककसाव आंबाय ककसाव मार्केट शेड नांनाय मार्केट स्टल नांनाय खेत आमचायो तैगरै तै मारनाय विभिन्न बरक लुमक्रे साख्रें दंनाय रक बरकनो फाइनेंशियल एसिस्टेंस मारनाय बिनि वानसुकमानि बरकनि बागै थाक्लाया एबं अमो हाय बरक रकनो नरक बुट रुइ नं बुट मागना थांगिया थिनांगो तेबो रामचंद्रघाट विधानसभा एवं सारा त्रिपुरा राज्योनो सुहेल देबबर्मानि सामुं तेबो काहामक्लाय जनगण नुगनाय आइते जोंनो तिनि केबेंनान बागै गोबां मा शक्ति केवो दिल दिया है जान भी देंगे जान रमांग रमांग तिप्रासा बाय तिप्रासा बुलाई लायो नरक खना खना बुबाग्रा चिनी पार्टी नि चेयरमैन কয়েকদিন আগে যখন ব্লক ডেপুটেশন রিপ্রুভ আপনি একদিন আগে বুবাগ্রা সাকা
हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें वायलेंस नहीं चाहिए। जों शांति प्रिय भावे तांगै विलेज कमिटी निर्वाचन खालायजाकलिया आबोनो जों प्रस्तुति सानाय कारण भारत सरकारनि समस्त स्कीम तिनी चिनी तिप्रासानि यागो फाइक्लाई फाइयांगो आबोनि कारण का विलेज कमिटी नि निर्वाचन खालायानि बागै स्कीम बागनानि बागै निर्वाचित एक विलेज कमिटी नि दरकार आ निर्वाचन दिने बीजेपी सं खालायरा गया तांगै खालायरा गया बगा निर्वाचन कारण बीजेपी शिवो যদি ত্রিপুরা রাজ্য ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায় 587টা ভিলেজ কমিটি নি বিসিঙ্গ 400 থেকে 450 ভিলেজ কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ত্রিপুরা মথা জয়লাভ খাইনাই অবনো কিরুই বিজেপি সরকার বড় নির্বাচন খাইরে গিয়া আমি বিজেপি নেতৃবৃন্দদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলছি त्रिपुरार मुख्यमंत्री मानिक शाह महोदय के बोलছি विलेज कमिटी निर्वाचन खाइयाय त्रिपुरा मथानि यागनि नरकगwi थांमांगलाक आगामी विधानसभा निर्वाचन बीजेपी नो मिनिमाम 35टा सीट दखल खाई त्रिपुरा एকক भावे त्रिपुरा मथा सरकार जों गठन खाइनाय आंनि रियै बांचिनाय बरक दिल दिया है जान भी देंगे सामने बाकी जान नहीं दफा बाई दफा बुलाई रुई फाटार सारंग बाकी नरक जान नहीं त्रिपुरा मथानि वारियर रको जान नहीं किंतु दफानि बाकी जान नहीं चल फाटार सारंग बाकी जान भी आए चे बिनी बाकी जों समय मा तांगनाय फाइनाय विधानसभा चौमारी चीनी बागे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मैं जानता हूं मोदी जी भी सुन रहा होंगे हम क्या बोल रहे हैं त्रिपुरा में त्रिपुरा मथा क्या हम बोलना चाहते हैं मोदी जी दिल्ली में बैठ के हमारा बात सुन रहा होंगे मोदी जी ना बोलছেন सावो त्रिपुरा सारक रांबाय पाइजामा दिन थांगा अनंत बाबू थाजिं साखातामो आं बुझिलो बुझी सुखिया पानो किछु किछु तो আমরাও বুঝি অনন্ত বাবু এটাই কইছে ওয়াক বাহান খাইছে মদ খাইছে চাল ডাল সব খাইছে ইলেকশনের পরের দিন জিগাইছে কারে ভোট দিছে কয় চেকরা লাল পার্টিরে ভোট দিছে এটাই কইছে পাইজে গোছেন মাইরুম ভাই পাইজে গো ওয়াক বাহান সোয়াক ভাই পাইজে গো কিন্তু আর দিন থাঙ্গা কাকুরো আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ দলগুলোকে বলবো ত্রিপুরা সাথে বেচা কেনাও চল পাইজাগলি আইছে जों प्रमाण रेखा त्रिपुराओ नरक बरक जों जतनो बुट रुई त्रिपुरा मथा 1.5 मासनि पार्टी बीजेपी हाय पृथ्वीनि सबचाइते कतर बदलनो एडीसी निर्वाचन जों 28टानि बिसिंग 18टा सीट दखल खायो प्रमाण खाइरिका चिनी थानसानि थानि बीजेपी बोलছেন ভাই মেচেন जागो बीजेपी ने और रांगनि शक्ति किच्छु आछेन तानि आछे बेनि बागै जों थानसामा दंनाय बुबाग्रा तामसामा थानसा दंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिल जाएगा आ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तमो आ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का ग्रेटर त्रिपुरालैंड जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड का देनकाय चिनी बड़ ग्रुप चिनी मुख्यमंत्री चिनी पुलिस मंत्री चिनी रांगनी मंत्री जत किछु नाई तिनी बीजेपी और खाइनाय खरकसा खरकनी बरक तंगमानो बरक साबजुनालो डेपुटेशन रेखा बम डेपुटेशन बरक काम सिनका बरक साका 2014-15 एडीसीनी साबजुनालो रांग भाईके खरचुनखा আরে লাচিনান কক বিজেপি র 2014 থেকে 2016 ত্রিপুরা মথাবু সরকারও করে
আব্রু সরকার আসুকজা কি দিয়ে দিছিও সিপিএম রঙি সরকার কিন্তু জন্য ভাই প্রশ্ন খাইবাইও আরে প্রশ্ন খাইবানি আগে নিজে ত্রিপুরা সরকার দা আলোচনা খাই দে ওয়ান সুদিয়া জরাও সাবু সরকারও তো তাকুক বিন বাগে মাই করে চেকআপ নাগলাই কোনো লাভ করে বিজেপি ফাইনাই বিধানসভা চংমারিও বরংনি খারনানি কোনো লামা করে তাবুক সুন্নুগো চিনি পার্টি অনেক বিজেপি নি লিডার বেড়াই থাকবায়ও আ বড় লোক তামনি বাকি বেড়াই নাই ফেকা বড় তীব্রামত হানো সকাগি যেমান্য চেষ্টা খাইবে গাইতে এক বছর ঘুরাঘুরি খাই লুকা CEM রগ্ন রাং বাই বতেই পাইমান লিয়া তাও এইসব বিজেপিও ফিরবই থাকো আমতেই বড় বাকি जों ওয়ান সুগেই তংনানি বান্তা তীব্রামত এবং তীব্রাসার বড় সকাগি মানিয়া তীব্রামত এক তংখা দেনকাই চিনি গ্রেটার তীব্রালেন ডাক্তি ডাক্তি নো চিনি থানি ফাই সবাই নাই তিনি আন কক কলক ছায়াই চিনোয়াম চাইনি বড় রগ্ন কইনাই হিনাঙ্গ যে কোনো জবাও जों থামসা খ্লাইयै পাল বাচ্চা খরাং বাচ্চা খ্লাই দফা বাই দফা ওয়ালাই লাইয়াই দফানি বিরুদ্ধে যারা তংনাই বড় কইছে জবা খ্লাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন নো তুবুনান বাগে বখাসং মারাক লাইনাই এবং চিনি বিশ্বাস দङ শুধু ভারতবর্ষ হইয়া সারা বিশ্বনি বড় পর্যন্ত তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেননি দাবিন আই সাপোর্ট গ্রেটার ত্রিপুরালেন হুনে ব্রিটেন স্কটল্যান্ড হাঙ্গেরি সাউথ আফ্রিকা প্রত্যেকটা দেশও তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেননি ও দাবিনো বুইসিনিকা আবো বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্যনি বিসিং দিন ও সিনিমুং সম্ভবঙ্কা আজ চবানোসো বাহিকেছেন গ্রাক খ্লাইयै তীব্রামত হানো সমর্থন খ্লাইयै চিনি হাও চিনি শাসন কাयन खायनानि जों आरो मा थांनायनि दाखुगो दिनि नम पान्दाओ आंतै कक कलक सालिया सारि बागनानि पान्दाओ दिनि सारि बागजागना नंथो ओ सारि बागमानि हाय थिनांगो तीबो स्किम गाहाम गाहाम जों तुबुबै म बगाबिन आमचाइनि बरकनि सेवा ख्लायमाननानै जोंनो जदनो समर्थन ख्लायजाबायदि आसे कक दारागिनो आंगानि कक नरम थागगा তীব্রামত हाय लक्ष्म बोबाग्रा लक्ष्म